Bagus? Ya, bagus. Bagus. Okay. So usually after eating meditation, sleeping meditation. Jadi biasanya habis meditasi makan, meditasi tidur ya. So it's interesting when you read the suttas in the Buddha, he says that what you do with your mind depends on the qualities inside. Jadi sangat menarik ya kalau kita baca di Sutta, Buddha mengatakan apa yang Anda lakukan itu bergantung dari kualitas batin yang ada di dalam. So if you feel restless, you should do breath meditation. Jadi kalau Anda gelisah, mungkin Anda sebaiknya melakukan meditasi napas. If you feel a bit tired and sleepy, don't do breath meditation. Yeah. Kalau Anda merasa lelah atau ngantuk, jangan melakukan meditasi napas. So maybe if you do feeling sleepy, you should do something which gives rise to joy and energy and happiness. Jadi kalau Anda merasa sangat ngantuk, mungkin melakukan sesuatu yang membangkitkan energi, sukacita dan kebahagiaan. Like walking meditation. Seperti meditasi jalan. Yeah. So today not so good for walking meditation. Jadi hari ini mungkin kurang kondusif ya untuk meditasi jalan. But you can do like Brahma Vihara, metta meditation. Tapi mungkin bisa melakukan meditasi perenungan Brahma Vihara seperti metta. It's usually good. So this time we can do. Yeah. Anyway, that's kind of the idea. So you have to know the right kind of meditation for the time depending on the qualities inside. Jadi ini yang akan mungkin kita lakukan sebentar lagi. Tapi gagasannya adalah kita harus mengetahui jenis meditasi yang tepat, mungkin berdasarkan kondisi batin atau suasana batin kita saat itu. Okay, so I'm thinking because Mr. Handaka, he made the schedule. He says Anapanasati, then he says Brahma Vihara, then Maranasati. Yeah. And I was thinking maybe switch around, yeah? Don't tell Mr. Handaka that I'm switching around. Ya, tadi ya jadwalnya meta dulu, habis itu Marana. Okay. Oke, kita bolak-balik dulu ya, tapi jangan kasih tahu Romo Handaka ya. So let's see if we can do some metta meditation instead to start out with, yeah, so we can maybe get some bit more energy going here. Jadi mungkin kita bisa membangkitkan energi dulu ya dengan melakukan meditasi cinta kasih. So the idea of metta, the word metta comes from mitta, which means like friend. Jadi gagasan dari ini meditasi metta ini akar katanya datang dari kata mita yang artinya teman. So when we do metta meditation, it is like we have a friendly feeling or a feeling of goodwill or a feeling of love or something like that. Jadi pada saat kita melakukan meditasi metta ini kita seolah membangkitkan ya sensasi atau rasa seperti keramahan, niat baik, seperti bersama dengan sahabat baik. And so the purpose here is then to develop that feeling, very strong feeling of friendliness, of goodwill towards others. And if you develop that idea in your mind very strongly, then sometimes the feeling can come along with that. Jadi tujuannya adalah kita mengembangkan itu ya gagasan keramahan itu dan rasa ini ya, rasa niat baik ini kepada orang lain, mungkin juga diri sendiri, tapi juga kita buat itu supaya jadi sangat kuat gitu ya. Begitu kita kembangkan sangat kuat, itu akan muncul perasaan tersebut. And so the purpose of the metta meditation is to get this feeling inside, a feeling of joy, of happiness, of love. That's kind of the idea behind metta meditation. Jadi tujuan dari meditasi mettanya adalah membangkitkan rasa dari kebahagiaan, sukacita, dan rasa cinta kasih ini sendiri. Ya, itulah tujuan dari melakukan meditasi cinta kasih. And this is something very nice about the spiritual practice. Because metta, you are wishing other people well. But by wishing other people well, you feel happy. Jadi itulah gagasannya dari meditasi metta ini adalah kita mengharapkan atau mendoakan atau menjadinya orang lain bahagia, tapi dengan melakukan itu justru itu membuat kita pun ikut bahagia. And so spiritual practice is always like this. Spiritual practice is when other people benefit and you benefit at the same time. Jadi yang namanya praktik spiritual itu haruslah seperti itu ya. Pada saat kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, tapi pada saat yang sama kita juga memetik manfaatnya pada saat yang sama. So when you are kind, other people benefit, but you benefit. Jadi pada saat Anda berbaik hati, orang lain mendapat manfaat, tapi Anda juga mendapat manfaat. When you are generous, other people benefit and you benefit. Pada saat Anda murah hati, orang lain mendapat manfaat, Anda juga mendapatkan manfaat. When you are peaceful, other people benefit, you benefit. Saat Anda damai, orang lain mendapat manfaat, Anda juga mendapatkan manfaat itu. Brahma Viharas,
other people benefit, you benefit. Mempraktikkan 4 Brahma Wihara, orang lain mendapat manfaat, Anda pun mendapat manfaat. So if you want to know whether something is a Buddhist idea, a spiritual idea, ask yourself if everyone benefits. If everyone benefits, you know it's a good thing to do. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah ini sesuatu hal itu sesuai dengan prinsip Buddhis atau tidak, Anda tinggal bertanya, apakah semua orang mendapat manfaat? Kalau Anda semua orang mendapat manfaat, artinya ini selaras, ini suatu gagasan yang baik untuk dilakukan. So to be able to do metta meditation, you have to start with metta in daily life. Jadi untuk bisa memulai meditasi metta, kita harus memulai dengan mempraktikkan metta dalam kehidupan sehari-hari. You have to treat people with kindness. Anda harus memperlakukan orang dengan ramah. This is from the suttas. This is called the Kasambhya Sutta, Majjhima Nikaya 48. Ini datang dari Kasambhya Sutta ya di Majjhima Nikaya 48. Yeah, you treat other people by metta through your actions. Anda memperlakukan orang dengan cinta kasih melalui perbuatan Anda, through your speech, melalui ucapan, through your thoughts. melalui pikiran. Yeah, so this is already quite hard. Yeah. Jadi ini sudah cukup susah ya. Yeah, so already quite difficult. Ini pun sudah cukup susah. But this is the foundation for metta meditation. Tapi inilah landasan untuk meditasi metta. And if you can think about people with metta and compassion, maybe not always, that's asking a lot, but a lot of the time. Kalau Anda bisa memikirkan orang dengan keramahan dan niat baik ya, bukan senantiasa bisa begitu ya, tapi sering-sering gitu ya, lebih banyak seperti itu. Then the metta meditation becomes possible. Maka meditasi metta bisa dilakukan. So metta meditation, there are many ways of doing it. Ada berbagai cara untuk mempraktekkan meditasi metta. But one of the easy ways is to use a mantra. Jadi salah satu cara yang paling mudah adalah menggunakan mantra. You say a word. Anda mengucapkan kata-katanya. Yeah, that word can be, may I be happy. Kata-katanya boleh semoga aku bahagia. It can be a person who you respect, may this person be happy. Atau mungkin orang yang Anda segani, Anda hormati, Anda junjung, oh semoga orang ini bahagia. Or it can be may all beings be happy. Atau mungkin semoga semua makhluk bahagia. Yeah, so which one you use depends on which teacher you listen to. Nah, Anda menggunakan tipe apa itu bergantung guru Anda ngajarinnya seperti apa. The Buddha seems to be saying, may all beings be happy. That's kind of the way the Buddha does things. Kalau dari Buddha mungkin lebih mengajarkan semoga semua makhluk bahagia ya. Yeah, it doesn't matter so much what you do. You can kind of feel what works for you. You can try little different things, and then when you find a way which works for you, you can stick with that. Tidak masalah bagaimanapun cara melakukannya. Yang penting itu mempan atau manjur buat Anda. Kalau Anda merasa, coba eksplorasi caranya gimana. Nanti kalau manjur, kita coba bisa pegang atau lakukan dengan metode tersebut. And sometimes you can also use different stages. You can begin with yourself. Kadang-kadang kita bisa menggunakannya secara bertahap, mulai dari diri sendiri. May I be happy? Semoga aku bahagia. And it's quite nice to say that to yourself. Dan itu sungguh menyenangkan ya bisa ngomong itu ke diri sendiri. It's like you feeling like you are healing yourself. Itu seperti rasanya kita sedang healing, menyembuhkan diri. Caring for yourself. Kita peduli ya, kita merawat diri. Sometimes you feel, oh, no one cares for me in the whole world. Kadang-kadang kita merasa, oh semua orang di dunia nggak peduli, nggak sayang sama saya. So you have to look after yourself. Jadi kita sendiri yang harus merawat diri kita sendiri. May I be happy. Semoga aku bahagia. So you can try that, and sometimes it will feel very positive. So you see what happens with you when you do Jadi this. Anda boleh coba itu dan kadang-kadang bisa muncul satu sensasi rasa yang sangat positif. Anda bisa eksplorasi sendiri ya. Coba lihat mana yang berhasil untuk Anda. Some people don't like that, and if you don't like it, it's okay. Then you can maybe take someone you respect, someone who has many good spiritual qualities. Yeah, I don't know, Ajahn Brahm maybe, or Mr. Tasfan. Ajahn Brahmali. whoever you want to say it to, yeah, and you can say to this person, Ajahn Brahm, may you be happy. Yeah. Ya, jadi atau kalau sebagian orang kadang nggak suka bilang semoga aku bahagia. Jadi mereka mungkin bisa menggunakan figur yang mereka junjung, hormati, yang terinspirasi ya. Mereka seperti mungkin Ajahn Brahm atau teman-teman atau mungkin Ajahn Brahmali sendiri gitu ya. Semoga orang ini bahagia. Yeah. And then this is how so you try this, and then if you want to go further towards the end of the meditation, you can then go, may all beings be happy. Yeah. Lalu Anda bisa coba ini, terus menjelang akhir meditasi Anda bisa semoga semua makhluk bahagia. So when you do this kind of meditation, the important point is that you have to really mean it. Jadi yang paling penting adalah pada saat melakukan ini Anda harus tulus.
When you say may all beings be happy, you have to mean, yeah, may all beings be happy. Yeah? Pada saat Anda bilang semoga semua makhluk bahagia, Anda harus tulus gitu loh, utuh gitu loh. If you feel angry and you say, oh, may all beings be happy, may all beings be happy. Kalau Anda lagi kesel atau marah, kalau Anda bilang semoga semua makhluk bahagia gitu ya. It doesn't work. Itu gak mungkin berhasil. So you ya. really have to wish all beings happiness. Jadi Anda benar-benar harus secara ini ya, setulusnya mendoakan semoga semua makhluk bahagia. So you have to say it with a good intention, you have to say it with clear words, and then wait a little bit between each time you say it. Jadi Anda harus mengucapkannya dengan niat ya, yang baik dan juga kata-kata yang jelas. Lalu yang penting saat mengucapkannya jangan buru-buru melanjutkan ke kata berikutnya, tunggu dulu sejenak antar kata berikutnya. Yeah. May all beings be happy. Semoga semua makhluk bahagia. And then wait a little bit. Lalu tunggu sebentar. And just feel that empty space. Coba rasakan ruang kosong itu. Yeah, and then feel that for a while, and then again, may all beings be happy. Yeah. Rasakan sejenak, kemudian baru semoga semua makhluk bahagia. Sometimes can only be short gap, maybe 5 seconds or something like that, and then after a while we become peaceful, the gap can expand. Lalu kadang-kadang mungkin gapnya itu 5 detik gitu ya, habis itu Anda mengatakan seperti itu, tapi pada saat mulai Anda merasa ada rasa damai, maka gapnya itu bisa jadi lebih panjang. And when you are peaceful in between like that, that is often when the feeling can arise. Pada saat Anda merasa damai, justru di antara pada saat kita merasakan itu, maka muncul rasa kedamaian itu atau kebahagiaan itu. Yeah, sometimes if you talk too much, the feeling doesn't arise. Kadang-kadang kalau ada pikiran, kalau ada muncul pikiran terlalu banyak, rasanya nggak muncul. Yeah. So this is kind of the basic idea. So very simple idea, yeah, not very complicated at all. And this is, I would recommend all of you to try that. The benefit of doing metta meditation is that you are purifying yourself at the same time. Jadi inilah prinsip dasarnya, ini tidak rumit gitu ya. Anda bisa mencobanya, ini sangat sederhana dan manfaatnya itu adalah positifnya kita bisa membangkitkan energi dan juga kebahagiaan untuk itu ya sukacita mendoakan semua makhluk. So if you have a lot of metta, then all the rest of the sila, everything kind of happens automatically. Dan kalau Anda memiliki cinta kasih atau metta ya banyak-banyak cinta kasih, maka semua perilaku sila itu akan terjadi dengan sendirinya. Okay, so let's try and see what Mari happens. kita coba. Okay, so all meditation you start in the same way. Jadi semua meditasi yang Anda lakukan, Anda mulai dengan cara yang sama. Always need to kind of settle down and to be comfortable, to be at ease, and to have a certain degree of mindfulness. Jadi kita mulai dengan perlahan-lahan, kita mulai ini ya, meredakan aktivitas, kita mulai relax, lalu kita mulai membangkitkan suatu kadar kesadaran atau kemawasan. Only when these things are in place is meditation possible. Hanya ketika hal-hal ini terjadi, saat semuanya sudah mulai sedikit mereda, mulai mapan tenang, kita relax, kita punya kesadaran, baru ini semua hal ini bisa terjadi. So go slowly and be systematic. Jadi kita harus perlahan-lahan dan sistematis. Yeah. So just, very simple, be comfortable in the body, then relax and be at ease, allow the mindfulness to arise. Jadi kita pertama-tama memastikan tubuh kita nyaman gitu ya, kita juga merasa nyaman, kemudian santai dan juga membangkitkan penyadaran.
And then when you feel ready, you can very gently start with just reciting, as I mentioned before, this mantra, may I be happy. Kemudian ketika Anda sudah siap, Anda boleh dengan sangat lembut, perlahan-lahan mengucapkan mantra yang tadi dibahas ya kepada diri sendiri. Semoga aku bahagia. Before you do that, make sure, as I mentioned before, that you already have a good attitude, you're feeling reasonably good, and only then does the metta meditation work. Dan tentu saja untuk sebelum itu kita memastikan bahwa kita dalam suasana hati yang cukup baik ya, cukup enak gitu ya. Dengan itu pada saat kita mengucapkan hal ini barulah itu bisa bekerja. So you have a general positive feeling, and then after that feeling is there, then very gently, with kindness, with intention, say to yourself, may I be happy. Jadi Anda memiliki perasaan yang secara umum cukup positif mengenai diri sendiri ya. Dan kemudian secara lembut Anda mengucapkan, semoga aku bahagia. May I be happy. Semoga aku bahagia. And just carry on in this way and see where that gets you. Dan lanjutkan seperti ini dan coba lihat apa yang terjadi. You are all very good people, living in a good way. Every one of you deserves to be happy. Remember this and then gently say to yourself, may I be happy. Anda semua adalah orang yang baik, Anda semua menjalani kehidupan dengan sangat baik, dan Anda semuanya mendambakan ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena itu Anda semua layak mendapatkan kebahagiaan. Jadi dengan lembut silakan mengucapkan kepada diri sendiri, semoga aku bahagia.
Remember that all the great teachers in the world, starting with the Buddha and including people like Ajahn Brahm or whoever, everyone wants you to be happy. And they all know that you are capable of happiness. So follow the Buddha, follow the great teachers, and wish yourself happiness. May I be happy. Anda juga memahami bahwa semua guru besar spiritual, mulai dari Buddha dan para guru besar lainnya, mungkin seperti Ajahn Brahm, menghendaki Anda bahagia. Mereka mengetahui bahwa Anda memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk menjadi bahagia. Jadi Anda harus mengikuti para guru besar ini. Jadi karena mereka menginginkan Anda bahagia, maka Anda juga mengucapkan kepada diri Anda, semoga aku bahagia. And try to go deep inside of yourself and find that source for kindness and gentleness and compassion, and wish that towards yourself. Direct that feeling towards yourself. May I be happy. Jadi cobalah masuk makin dalam, dan coba mencari, merasakan sumber dari kebahagiaan, kelembutan, sukacita itu. Kemudian perlahan-lahan Anda mendoakan, mengatakan kepada diri sendiri, semoga aku bahagia.
And then shift your focus a little bit and take it away from yourself and now direct it towards all beings instead. May all beings be happy. May all beings be happy. Kemudian perlahan-lahan mencoba menggeser fokus Anda sedikit demi sedikit dari diri sendiri. Kini kita memfokuskan ke semua makhluk. Kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. May all beings be happy.
Semoga semua makhluk bahagia. And again, ask yourself, how do you feel now at the end of the meditation? Before coming out, always review the meditation. And if you do feel more at peace, if you do feel some beautiful feelings, always try to understand how this comes about. Kemudian sekarang Anda boleh mencoba bertanya bagaimana rasanya saat ini. Selalu penting sebelum kita mengakhiri meditasi untuk selalu meninjau kembali bagaimana rasanya mungkin dibanding dengan saat mulai bermeditasi. Apakah Anda mengalami mungkin sensasi, perasaan yang indah, makin damai. Pada saat itu Anda mungkin boleh bertanya bagaimana ini terjadinya. Okay, so that's the end of the meditation. So please come out. Jadi kini merupakan sudah sampai di akhir meditasi. Anda boleh membuka mata, mengakhiri meditasi.